Ang monkey, no? Ang monkey? Ang gorilla. Cat. Ang cat. Ang dog. Woof woof. Wow, arty. Ang bird. Oo, okay. Ang bird. Titit. Ano sa pag-swim ang fish? Wow. What is this? What is this? No. Ang lizard. Naon sa man ang lizard, B? Ang sa man ang tiil sa lizard? Naon sa gani ang mouth sa fish? Worm. Worm. Ay, nakasabi. Dudugin kayo. What is this? What is this? Dinosaur. Ano saan eh? Kane. This one. Balik ka dia. This one. What is this? Little. Slowly lang. The jellyfish, the jellyfish, the jellyfish. Tumor cell. What is this? Asa imong masseter muscle. Imong pectoralis. Deltoid. Asa imong deltoid muscle. Kani kay mite, dust mite. What is this? Worm. Yung, sure, uy. Worm. Mouse. Kani, what is this? Chubby. This one. Fetus. Uy, unsa ni? Uy. Uy, di ka pa minaw. Unsa? Tama mababalin dito. Fetus. Nga na, dahil sound sa mouse? Wish? Kinsan ni? Kinsan na?